नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलघ्नयितैर्गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं सुखमुखादं तद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भूरिभावुकाः ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्यपौत्रमकर्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिम् ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान दशम स्कंध रासलीला गोपांगना मानकर मनरे अहंकार पड़े आसला जे आमे हूँ सबुठारु सुंदरी जहाँफल प्रभु आम सहित प्रभु आम सहित रासलीला कर प्रकार अभिमान आसवा क्षणी सागे सागे प्रभु अंतर्जान होगले गोपांगना माने पागल हो निजुक निजे कृष्ण बोलिक कहीकि जहाँ जड़े पूतना होगा जड़े कृष्ण होगा ये प्रकार कृष्णकर बाल्य लीला जहाँ जहाँ करते सुरा सब आचरण कले एवं जन जड़े डाक कह सखी देख मु बर्तमान कृष्ण को भाया चलुची देख मुझे कृष्ण को भाया बंकई चाहूँगी मुह जमी हस हस मुख देख मो मुह दिशुची ये प्रकार सबू भगवान आचरण गुड़ाक चलते जंगल बुली बुलिक कांदिक गछलता समस्त पचारिक बुझे आम प्रभु ये जाइए कि प्रभुकर पाद चिन्ह देखिले एवं तापर देखिले पाद चिन्ह सहित आउ गोटे गोपीर पाद चिन्ह जहाँफल से बुझे कौन सी माने आराधित राधित लिखाई राधा सहित प्रभु बोधे मारे पढ़ी समय पुणी देखिले गोटे जगार पाद केवल कृष्णकर पाद चिन्ह अच्छी आउ से स्त्री लोकर पाद चिन्ह नहीं तेणु ये चिंता कर बोधे प्रभु कांधे नहीं कहीं सी कही मोर आउ बड़ चलुनी तेणु मत बसईक नि से प्रकार बोधे ये कारण कारण गोईठी बेसी दबी जाइए से बसईक नहीं कौन है देखा इमान अधिक अग्नानी पदानी बहतु बधु से बधु मान बोह को कांधे बसईक नहीं जहाँफल कौन ना गोईठी दबी जा बधु को स्कंदरे बसई नहीं हाथरू गोईठी दबी जा गोप्य पश्यत कृष्ण से भाराक्रांत कामिन श्रीकृष्ण सरल चिन्ह अधिक गहरिया बाली में पाद पोती ये जना जा कि भारी जिनस धरी चलते गोप्य पश्यत कृष्ण से भाराक्रांत कामिन ये से ब्रजांगना भी चिंता कर भगवान श्रीकृष्ण होती कामी कामुक पुरुष जहाँफल सी कांधे नहीं कौन सी गोपांगना को जहाँफल पाद दबी जा पोती है भी धीरे सुस्थ पड़ो ना किसी ओजनिया जिन धरले पाद दबीज ये चिंता कर किसी भूल ना यहाँ ठीक जिन किसी ओजनिया काठ को नहीं हाथ अखा दौले तेणु जिनसा कौन गोटे कामुक पुरुष
ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ହିଁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅତ୍ର ଅବରୋପିତା କାନ୍ତା ପୁଷ୍ପହିତୁ ମହାତ୍ମନା ଅତ୍ର ପ୍ରସୂନାବଚୟ ପ୍ରିୟାର୍ଥେ ପ୍ରେୟସା କୃତଃ ପ୍ରପଦାକ୍ରମଣେ ୟେତେ ପଶ୍ୟତା ସକଳେ ପଦେ। ଆଉ ଟିକିଏ ବାଟ ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅତ୍ର ଅବରୋପିତା କାନ୍ତା, ଏଇ ଜାଗାରେ କାନ୍ତା ନିଜର ପତ୍ନୀ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ମଧ୍ୟ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟଳାରେ ଠିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ପହିତୁ ମହାତ୍ମନା, କାରଣ ଏଠି ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ସେ ଫୁଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅତ୍ର ପ୍ରସୂନାବଚୟ ପ୍ରିୟାର୍ଥେ ପ୍ରେୟସା କୃତଃ, ପ୍ରିୟତମା ପାଇଁ ପ୍ରିୟତମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଫୁଲ ତୋଳିଛନ୍ତି। କାନ୍ଧରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକିରି ଫୁଲ ତୋଳିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ହେଇଛି କ'ଣ, ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ପାଦର ପଞ୍ଝା ତ ମାଟିରେ ଦବି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଇଠି ମାଟିରେ ବାଜି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୋଇଠିକି ଟେକି ପଞ୍ଝାରେ ଠିଆ ହେଲେ ବେଲେ ଉଚ୍ଚତାରେ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ। ଗୋଇଠି ଟେକି ଦେଲା ପରେ ପଞ୍ଝାରେ ଠିଆ ହେଲେ ଉଚ୍ଚତା ଯାହା ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଝାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଇଠି ମୋଟେ ତଳେ ଲାଗିନାହିଁ। ଚିହ୍ନ ଥାନ୍ତା ଲାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଇନି, ତେଣୁ ପଞ୍ଝାରେ ଠିଆ ହେଇ ଗୋଇଠିକି ଟେକିଛନ୍ତି। ପ୍ରପଦାକ୍ରମଣେ ୟେତେ ପଶ୍ୟତା ସକଳେ ପଦେ, এই ପ୍ରକାର ସବୁ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିକିରି ଅନୁମାନ କରିକିରି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କେଶ ପ୍ରସାଧନଂ ତତ୍ର କାମିନ୍ୟା କାମିନା କୃତଂ ତାନି ସୁଡ଼ୟତା କାନ୍ତାଂ ଉପବିଷ୍ଟ ବିହଧ୍ରୁବଂ। କେଶ ପ୍ରସାଧନଂ ତତ୍ର, ତେଣୁ ଏହି ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏକି କାମୁକ ପୁରୁଷ, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ନାୟିକାର କେଶ ପ୍ରସାଧନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତ ପାନିଆ ନେଇକି କୁଣ୍ଡେଇ ନଥିଲେ, ସେ ଯୁଡ଼ା ଦେହରେ ତାଙ୍କର ଯୁଡ଼ା ଖୋସା ଦେହରେ ଫୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତାନି ଚୂଡ଼ୟତା କାନ୍ତାଂ ଉପବିଷ୍ଟ ବିହଧ୍ରୁବଂ, ଆଉ ତାକୁ ଫୁଲ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚୟ ବସିଛନ୍ତି। ରେମେ ତୟା ଚାତ୍ମରତ ଆତ୍ମା ରାମୋ ଅପି ଅଖଣ୍ଡିତ କାମିନାଂ ଦର୍ଶୟନ୍ ଦୈନ୍ୟଂ ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ଚୈବ ଦୁରାତ୍ମଦାଂ। ରେମେ ତୟା च ଆତ୍ମରତ, ହେ ପରିଚିତ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରାମ। ସେ ନିଜେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ସ୍ଥାନ ଆଦୌ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରେ କାମ ବାସନା ଥିବାର କଳ୍ପନା କରି କିପରି କରାଯାଇପାରିବ? ତଥାପି ସେ କାମୀମାନଙ୍କର ଦୀନତା, ସ୍ତ୍ରୀ ପରବଶତା ଆଦି ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ରେମେ ତୟା ଚାତ୍ମରତ ଆତ୍ମା ରାମେ ଅପି ଅଖଣ୍ଡିତ, ସେ ହେଲା ଆତ୍ମା, ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଆତ୍ମାରାମ। ସେ ନିଜାନନ୍ଦକୁ ନିଜ ଅନୁଭବ କରି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥାଏ, ଆନନ୍ଦମୟ ସିଏ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରି ସେ କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? କାହିଁ କରୁଥିଲେ କି କାମୁକ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଛଟପଟ ରୁହନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର ପରାଧୀନ ହୋଇକରି କାମୁକ ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ହୁଅନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି।
ତେଣୁ କାମିନାଂ ଦର୍ଶୟନ ଦୈନ୍ୟମ୍, କାମୀ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକିରି, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀଣାଞ୍ଚୟ ଦୁରାତ୍ମା, ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର, ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ କାମୁକ ପୁରୁଷର ଦୟନୀୟ ଭାବ, ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ଜିନିଷ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କଲେ। ଇତ୍ୟେବଂ ଦର୍ଶୟନ୍ତ୍ୟସ୍ତାଃ ଚେରୁଃ ଗୋପ୍ୟଃ ବିଚିତଶଃ ଯାନ୍ ଗୋପୀମ ମନୟତ କୃଷ୍ଣଃ ବିହାୟାନ୍ୟାଃ ସ୍ତ୍ରୀୟୋ ବନେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋପୀମାନେ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଲେ, ଜ୍ଞାନ। ଇତ୍ୟେବଂ ଦର୍ଶୟନ୍ତ୍ୟାଃ ତାଃ ଚେରୁଃ ଗୋପ୍ୟଃ ବିଚିତଶଃ, ତାଙ୍କୁ ସତେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ କିଛି କାମ କରୁନି, ଆଉ ପାଗଳି ଭଳିଆ ସେମାନେ ଇତସ୍ତତ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଯାଇ ଗୋପୀ ଅନୟତ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଗୋପୀଟାକୁ ନେଇକିରି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ, ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ବିହାୟାନ୍ୟାଃ ସ୍ତ୍ରୀୟୋ ବନେ। ଗୋପୀଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ରିୟତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ କେବଳ ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଲେ, ତାକୁ ହିଁ ଆଦର କଲେ। ଯାନ୍ ଗୋପୀ ଅନୟତ କୃଷ୍ଣ, ବହୁତ ଗୋପୀ ଥିଲେ ନା, 16,000, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରାଗ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା। ବିହାୟାନ୍ୟାଃ, ଅନ୍ୟାଃ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏକୁଟିଆ ତାକୁ ଧରିକି ବନ ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରାଗ ରହିଛି, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଧରିକିରି ଏ ପ୍ରକାର ଆସିବା ଫଳରେ କେତେବେଳେ କାନ୍ଧରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ କୋଉଠି ବସେଇକି ତା ସହିତ ଖେଳ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫୁଲ ଖୋସାଖୋସି କରିଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ପାଗଳି ଭଳିଆ। ସାଚ ମେନେ ତଦାତ୍ମାନଂ ବରିଷ୍ଠଂ ସର୍ବଜୁଷିତାଂ, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟାକ ଗୋପୀ ଯାହାକୁ ଧରିକିରି ଆସିଥିଲେ, ତାର ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଜାତ ହେଲା ଯେ ଆତ୍ମାନଂ ବରିଷ୍ଠଂ, ମୁଁ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହିଁକିନା ଏତେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ଥିଲେ, ମୋଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ସବୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋତେ ହିଁ ଧରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ହିତ୍ୱା ଗୋପୀ କାମୟାନାଃ, ଗୋଟେ କାମୁକୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହଜରେ ତା ତରଫରୁ ସେ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ଚାହୁଁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ କି କୌଣସି ପୁରୁଷ ଛାଡ଼ିକି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଭଗବାନ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଅଲଗା, ଭଗବାନ ଅଲଗା, ତେଣୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବାର ଅସୁବିଧା କିଛି ନଥିଲା। ତଥାପି ଗୋପୀ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ କାମୁକୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ି ପୁରୁଷ ସହଜରେ ଯାଇପାରିବନି, ହେଲେ 16,000 ଗୋପାଙ୍ଗନାକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟାକୁ ଧରିକି ପ୍ରଭୁ ପଳେଇଥିଲେ। କାମୟାନାଃ ମାଂ ବସୌ ଭଜତେ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଚାହୁଁଥିବା ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୋତେ ଧରିକିରି ଏକୁଟିଆ ମୋତେ ହିଁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ମାଂ ବସୌ ଭଜତେ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଇଏ ମୋର ପ୍ରିୟତମ, ସବୁଠାରୁ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଇଏ ଅହଙ୍କାର ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟିକ ଗୋପୀୟ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ଯିଏକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଧା, ତେବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ଜାତ ହେଲା। ତତ୍ତ୍ୱ ଗତ୍ୱା
बनुद्देशम दृप्ता केशवमब्रवीत् न पारये अहम चलितुं नयमान जत्र ते मनः। तेणु या अहंकार जात गला बहुत सुंदर मत ये छाड़िनी और बर्तमान ए प्रकार हबार तत्वगत्वात् वनोद्देशम दृप्ता केशवम अब्रवीत्। तेणु वन भितर चलिकी जा अवस्था से तार अहंकार जात है से भगवान श्रीकृष्ण को कहला कौन कौन न पारये अहम चलितुं चली पारनी बहुत बार चलिकी सारे चली पारनी नयमान जत्र मत तुम्हें नहीं काखिकी टेकिकी केमी दौच निय मत तुम्हें नहीं चल चली पारनी तेणु मत नवा दायित्व तुम उपरे जत्र ते मन जुआड़ नहीं जो मोर से आपत्ति नहीं किंतु तुम्हें मत नवा व्यवस्था कर ये कथा से कहला एवं मुक्त प्रियाग आह स्कंध आविहता इटा स्कंध एवं उक्त प्रियाग आह सी कहला मत किमी नवा कथा नहीं जुआड़ नौ कि किमी नब नवा दायित्व तुमर एक कथा शुणिकी प्रभु कहले प्रियतमा कहते स्कंध आरुह्यतांकिते मो कांधरे बस ततश्चांतर्दधे कृष्ण सा बधू अन्नतप्यत कांधरे बसवा व्यवस्था कर कांधरे बस बोली कही कांधरे बसी ना बसवा जा अवस्था प्रभु तक सागे सागे अंतर्धान हो अंतर्धान हो सी बधू मान से नायिका राधा अत्यंत संतप्त है दुख अनुताप कले केड़े कथा कहली कहीं कहती जहाँफल प्रभु पड़े और अहंकार जाता माने आश्चर्य भल भाव प्रमाणित करदे प्रभु जे अहंकार आसवा माने अहंकारी लोकर मु नुहे अहमिका थी व्यक्ति पाखर मु हटि जाए ता सहित मोर कौन संपर्क रहिबो नाही। तेणु हे प्रभु समुदाय भक्त समाज को अनुरोध के सामान्यतम कौन का विषय को लेकर अहंकारग्रस्त हो ना जदि प्रभु को चाहूच प्रभु एवं अहंकार संपूर्ण परस्पर विरोध अहंकार थिबा जगह प्रभु पशि पारे ना मंदिर में थे भी लुचिबे कौन सी कथा तो शुणिया नहीं किसी करेंगे ना प्रभु तेणु अहंकार परित्याग कर एक नंबर जिनसा सीटा हटिले प्रभु आसवे न हम तेणु सी गोपीटा जो कांधरे बसा कथा कहले कांधरे न चलू अंतर्धान है सी विकल है हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधेंगे। तो हे नाथ हे स्वामी हे रमण हे प्रेष्ठ प्रियतम कुआड़े हे महाभुज आपण गले कुआड़े आलान लंबित बाहु लम्बा लम्बा हाथ ये प्रकार आपण गले कुआड़े गले प्रकार कही जो गोटिका दासिका गोटिका गोपिका निकले सी अध विकल हो रही सारा दास्यास्ते कृपणाया में मु आपणकर दासीटा बर्तमान अत्यंत दयनीय अवस्था अच्छी तेणु हे सखे
सन्निधि दर्शय मो निकटरे दर्शन दियो जमी आगुरी मो सहित थिल बर्तमान मो सहित तुम्हें रह आसिक ये कथा कही चित्कार करने लगे अन्वीक्षन्त्यो भगवतो मार्गं गुप्यः अविदूरतः ददृशुः प्रिय विश्लेष मोहितां दुखितां सखीं गोपांगना तो अन्य गोपांगना खोजुंट कृष्ण को तो से यार शब्द शुणिकी इन विकल होकर क्रंदन कला शुणी मैंने अन्वीक्षन्त्य प्रभु अन्वेषण करते ना मार्ग गुप्य अविदूरत से निकट थे जो पाठ है से गोटिकिया गोपीटा एने खोजी खोजी पाखापाखि ये तेणु यार शब्द शुणिकी विकल होकर क्रंदन कर देखिले पलैगले ददृशु प्रिय विश्लेष देखिले ये प्रियतम विच्छेद मोहिता दुखिता सखी अत्यंत मोहित हो दुख पीड़ित होकर बसी दुखे क्रंदन कर देखिले तया कथित आकर्ण्य मान प्राप्ति च माधवात् अवमान च दौरात्म्यत विस्वयं परमं जनुः तया कथित आकर्ण्य तापर सी कहला अचेत हो दुखिता मोहिता मोहित हो मोह मूर्छा हो पड़ जाए प्रभु को विच्छेद चित्कार करके कांदिला चिता चेता शून्य होगी पड़ जाए तेणु अन्य गोपीमान दौड़ी गले चेता करेले से भगवान श्रीकृष्ण ठार जो प्रीति और आदर सम्मान पाई से शुणाईदेला मान प्राप्ति समाधान तब चेता कर सी सब वर्णना कले भगवान ताने जिते समस्त गोपांगना माने अहंकारग्रस्त होते अभिमान आसी से गोपीर अहंकार नाला जहाँफल धरिकी प्रभु पलि आसते तार जो अहंकार जागृत है मत प्रभु बेस भल पाती भी छाड़ी पड़े तेणु सी कहला मत बहुत मान सम्मान देते प्रभु मो सहित विहार कले सब कथा वर्णना कला अवमान दौरात्म्यत तोरी कहला मु दुर्बुद्धि हेतु प्रेम को आदर करना अवमान च दौरात्म्यत मुझे दुष्टात्मा दुर्बुद्धि तेणुक मुझे प्रभु को असम्मानित कली दुर्बुद्धि प्रयोग कर विस्वयं परमं जनुः सी मत छाड़ी पड़े मोर भी अहंकार आसला कथा शुणी गोपांगना मैंने आश्चर्य हो आमको भी छाड़ी कहीं अहंकार जो यार अहंकार आसीगला कहला मुझे कांधे मत तुम्हें नहीं जो जुआड़ नौ कहीदेवा फल अहंकार स्पष्ट प्रमाण है तेणु अहंकारग्रस्त हबार बर्तमान या छाड़ी पड़े कथा गोपांगना मैंने बुझीगले तत्व अविशन बनम चंद्र ज्योत्स्ना जावत विभाव्यते के वन भितर जिते जिते बाट पर्यटन चंद्र ज्योत्स्ना पड़ी चंद्र ज्योत्स्ना पड़ी पड़ना गोटे घंच अरण्य ता भर चंद्र ज्योत्स्ना पड़े अंधकार हो तो ठाउकिया गछ रही गोटे सीटी गोटे सीटी गोटे ता भर चंद्र किरण पड़ पार तेणु चंद्र किरण जिते बाट पड़ा घंच अरण्य भर पशि ना चंद्र किरण पड़ा अरण्य भितर बुलिले तम प्रविष्ट आलक्ष्य तापर जो घंच अंधकार पलि आसला से कथा देखिकी तत्व निवृतु स्त्रिय तापर फेरी आस ना घंच अरण्य भितर आम पशिबानी
ଛାଇ ଛାୟା ଥିବା କିଛି ଗଛ, ଏଠି ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ଗଛ ରହିଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଆନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗହଳିଆ ଘଞ୍ଚ ହେଇକି ରହିଛି, ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ତଳେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ଭିତରେ ଆମେ ପଶିବା ନାହିଁ କରିକିରି ସେ ଜାଗାରୁ ଫେରିଲେ। ତନ୍ ମନସ୍କାହାଂ ତଦାଳାପାହାଂ ତଦ୍ ବିଚେଷ୍ଟାଂ ତଦାତ୍ମିକା ତତ୍ ଗୁଣାନ୍ ଏବ ଗାୟନ୍ତ୍ୟ ନାତ୍ମାଗାରାଣି ନାତ୍ମାଗାରାଣି ସସ୍ୱରୁଃ। ତନ୍ ମନସ୍କାଃ ମନ କୃଷ୍ଣମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଗଲା। ମନ କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତନ୍ମନସ୍କାଃ ତଦାଳାପାଃ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ନା, ଜଣେ ଥିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ଚୁପଚାପ ରହିବ, ଯେଉଁ ବହୁତ ସଙ୍ଗୀ ପିଲା ଥିବା ହେତୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାମୃତର ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ। ମନ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଯାଇଛି। ତତ୍ ବିଚେଷ୍ଟା କେହି କେହି ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଏଇ ପ୍ରକାର, ପ୍ରଭୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ କେମିତି ଚାଲୁଛି ତୁମେ ଦେଖ, ଏଇ ପ୍ରକାର ହସନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ବଗେଇ ବଗେଇକି ଚାହାନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ମନ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଥୋପକଥନ ହେଇକି ତଦାତ୍ମିକା ମାନେ ଏମାନେ ନିଜେ ବି କୃଷ୍ଣ ହେଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବନା କରିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋପାଙ୍ଗନା କୃଷ୍ଣରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ। ତତ୍ ଗୁଣାନେବ ଗାୟନ୍ତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଗାନ କରି ଗୀତ ଆକାରରେ ବୋଲି ଇଆଡ଼େ କଥା କହୁଛି, ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କଥା, ପୁଣି ତାକୁ ଗୀତ ଆକାରରେ ବୋଲିକିରି ନାତ୍ମାଗାରାଣି ସସ୍ୱରୁଃ, ନା ନିଜର ସ୍ଥିତି ଆଉ ଘର କଥା ବା କାହିଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଘର ବା ନିଜ ସ୍ଥିତିକି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବିଚାର ନ କରି ଏ ମନକୁ କୃଷ୍ଣମୟ କରିକିରି ରଖିଲେ। କୃଷ୍ଣ ତ ହେଇଗଲେ ଆଉ। ପୁନଃ ପରିଣମାଗତ୍ୟ କାଳିନ୍ଦ୍ୟାଙ୍ଗା କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ସମବେତା ଜଗୁଃ କୃଷ୍ଣମ୍ ତଦାଗମନକାଙ୍କ୍ଷିତା। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ପୁଣି ଯମୁନା ତଟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ପୁନଃ ପରିଣମାଗତ୍ୟ କାଳିନ୍ଦ୍ୟା କୃଷ୍ଣ ଭାବନା, ମନେ ମନେ କୃଷ୍ଣକୁ ଭାବନା କରି ମନକୁ କୃଷ୍ଣମୟ କରିଦେଇକିରି ଯମୁନା ତଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସମବେତା ପହଞ୍ଚିକିରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିକିରି ଗୁଣଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां कृष्णान्वेषणं नाम 30 ମାନେ 31 ଆସିବେ। କ'ଣ କଲେ, ଗୀତ ବୋଲିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଗୀତ ଆକାରରେ। କେମିତି କ'ଣ ଗୀତ ବୋଲିଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 31 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତା ନା ଗୋପିକା ଗୀତ। ଗୀତ ବୋଲିଲେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଗୋପ୍ୟାଃ ଉଚୁ ଗୋପ୍ୟାଃ କହିଲେ। ଜୟତୀତେଧିକଂ ଜନ୍ମନା ବ୍ରଜଃ ଶ୍ରୟତ ଇନ୍ଦିରା ଶଶ୍ୱଦତ୍ର ହି ଦୈତ ଦୃଶ୍ୟତାଂ
दीक्षुतावका त्वयि धृता शवस्त्वां विचिन्नते जयति धिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि बोले ते जन्मना ब्रजः अधिकं जयति। हे प्रभु आपण आसिकी जन्म प्रभु आदौ ही ना हवार प्रश्न किसी नहीं। प्रभु कहीं जन्म हे जार कौन कर्म नहीं कर्म ही जन्म हवापाई बीज मान मंजी जदि जनकर कर्म नहीं तार जन्म प्रश्न नहीं। तेणु जन्म शब्द आम कहीचु जी जमी बुझुच बुझ जे प्रकृत भक्त बा ज्ञानी जन्म पाई कारण कौन से बुझा दरकार। एक नंबर जे जन्म पाई कर्म ही कारण जड़े सांसारिक कर्म लिप्त रही पाप पुण्य मिश्रित कर्म कर फल भोगिया जन्म हम प्रभु को तो से कथा ना तेणु जन्म हो पार ना। जयति ते धिकम जन्मना ब्रज ते जन्मना आप आविर्भाव हो जाते गोपरे गोपर शोभा द्विगुणित है अधिक अधिकम जयति गोपर प्राधान्य बढ़ीगला समग्र जगत में गोपटा ब्रजभूमि सर्वश्रेष्ठ होगा। श्रयत इंदिरा शस्वदत्र ही एवं जेहेतु आपण आसिले आप लक्ष्मीपति तो तेणु लक्ष्मीपति पाने लक्ष्मी जबरदस्त आसवे असुविधा कौन अच्छी। श्रयत इंदिरा तेणु आपण आसवा फल ये ब्रजवा गोपर महिमा बढ़ीगला तेणु आपण आसते लक्ष्मी ये विधान कर श्रयत इंदिरा शस्वदत्र ही जगह इंदिरा इंदिरा लोक माता क्षीरा धी तनया रमा इंदिरा लक्ष्मी लक्ष्मी मध्य वैकुंठ छाड़ी धी पै आसले आहरी लक्ष्मी बेले माँ लक्ष्मी तो आसले आ सौंदर्य छ ऋतु एक संगे सेवा कर सबुआड़ बनर सौंदर्य बढ़िया सबू तो बढ़िया लक्ष्मी आसिक रहे। द्वैत दृश्यता दीक्षुतावका तो ही द्वैत मान प्राण प्रिय देख तुम जो गोपी माने तुम्हारी चरण ही निजर प्राण समर्पण कर द्वैत दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता शव विचिन्नते तुमको पाइबा आशा नहीं बंची गोपांगना मान को देख हूँ तो न पाइले आम जीवन ये छाड़ तेणु ये प्रकार गोपांगना मान को देख आम त्वांग विचिन्नते तुमको खोजुचु आम तुम खोजुचु न पाइले हूँ तो आम प्राणवायु ये छाड़ केवल तुमको पाइबार आशा आम हृदय रही हेतु आम बंचुचु प्रभु ये कथा को आप देखु बा अनुभव करूँ बोले जयतीते धिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शस्वदत्र ही द्वैत दृश्यता दीक्षुतावका न त्वयि धृता शवस्त्वां विचिन्नते तुमको पाइबा अभिलाष रखी जीवन बर्तमान रही आप मन भी खोजुचु आम अवस्था आप देखु एवं पलि आस कौटी आस शरदाशये साधुजात सत्य सरसिजूदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुक्लदासिका वरदजिघ्नतु नेह किं बध कहले शरत उदासय साधुजात सत्य हे सुरतनाथ
ସେ ପ୍ରିୟତମ। ଆମେ ତୁମର ते अशुक्लदासिका आमे तुमर चाकराणी के चाकराणी रही कौन भी पैसा ना पैसा दिया चाकराणी आमे नुह आमे अशुक्लदासिका बिना वेतन रे दासी आमे आपन दासी किंतु वेतन नहीं कि बिना वेतन रे माने आपन दासी बरदन घृतन नेह किंग बधन शरत ऋतुर पुष्करणी जो सुंदर पद्म फूल फुटे तार कर्णिका शरत उदासये साधु जात सत सरजु दर श्रीमुषा दृषा कौन कहदे कि पाठ कहले शरत ऋतु वर्षा ऋतु पद्मवन नष्ट हो जाए पानी सागे सागे अतिरिक्त बढ़ीज फल पद्म पोचा हो उठ किंतु नष्ट हो जाए समय लगे पद्म पुणी प्रस्तुत होगा फुटा भी समय लगे तेणु शरद ऋतु आसीगले पद्मवन पुणी पद्म फुटे तेणु शरद ऋतुर पद्म साधु जात सत शरद ऋतु सुंदर पद्म फूल विकसित हुए सरसृजन पद्म तार प्रस्फुटित पद्मर मझे थिबा पुष्कर सदृश आपणकर दृशा नेत्रर शोभा से प्रभु पद्मनाभ कह पाखुड़ा गुड़ा कहला पता फता सबू आखि डोलाटा है पुष्कर मझीटा पद्मर मध्य भाग मध्य अंश पुष्करटा है आखिर डोलाटा आ पता फता सबू पाखुड़ा सदृश तेणु प्रस्फुटित पद्म भाया आपणकर आखि अत्यंत सुंदर बर्तमान हे आम प्राण प्रिय आम आपणकर बिना वेतन रे चाकराणी तुई धृता एवं बरद निघ्नतु नेह किंग बध बरद निघ्नत नेह किंग बध केवल अस्त्र हाणिकी मारिदे ता ना बध से कथा नुह आपण बर्तमान नेत्ररूपी कटुरी तुम्हें आमको चोट पकई सारे आपणकर जो मृदु हस एवं बांक चाहाणी युक्त मुख रूपक कटुरी आपण आमको हाणी सारे मृदु हस एवं बांक चाहाणी रूपक कटुरी आपण हाणी सारे आप खाली अस्त्र धरिक कटुरी धरिक हाणिले अस्त्र शस्त्र धरिक हाणिले ता नाम हणा बा मृत ना आपण जो प्रेम भरा स्नेहयुक्त वक्र दृष्टि एवं श्वेतहास ये अस्त्र रे आपण आमको मारी सारे आम नेह किंग बधाल तेणु मृत्यु जंत्रणा को आम भोग कर हुए तो आमर भी मृत्यु न से कथा मो पूर्व शुक्ल तो कहले जे बर्तमान यदि आपण को आपण संग न हुए तेज आम जीवन ये बाहरी जीव ये प्रकार स्थिति आम रही जो आम केते दुखरे अच्छु से कथा आप अनुभव करूँ आ खाली कौन अस्त्र शस्त्र धरिक हाणिले ता ना हणा ना आपणकर मनोहर श्वेतहास एवं बांक चाहाणी रूपक अस्त्र
आमे हणा खाई सारू तेणु कौन कहले विष जला पेयात व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैदुता और नलाते वृषमयात तोजात विश्वतु भयात आरुषहते वयम रक्षिता मुहु आमे अनेक समय मृत्यु भय आम पाक आसी से मृत्यु भय आपण आमको उद्धार कर बर्तमान तो आम से मृत्यु अवस्था अच्छु ना बहुबार आप मृत्यु भय रक्षा कर एथर कहीं आप मृत्यु भय रक्षा करना आमको रक्षा करूँ बहुबार जी रक्षा कर से रक्षा न कर कहीं तेणु रक्षा कर कौन कौन ना विष जला प्रयागत बर्तमान बाछुरी उठ धरिकी वृंदावन सखा प्रभु सब वयस्क बालक मैंने आसिक पहुँचीगले काल जल पीदे से बाछुरी पिला मरी एमाने मरी सब समस्त आप बंचेदे तेणु विष जला प्रयात व्याल राक्षसात अघासुर सर्प इे राक्षस अनेक राक्षस कौन बंचें इे अघासुर रूपक साप मुहर जो बंचें से सब मरी थे गोपाल बालक मैंने दिथर मरी थे कालंदी जलपान कर विष जल को आउ थे अघासुर मुहर पड़ी मरी दुई थराका मृत्यु मुहूर्त भी बंचें तेणु आम बर्तमान आहरी पुणी कौन वर्ष मारुता वैदुता नलागात वर्षा प्रबल पवन सहित मूषलधार वर्षा घटघट चढ़चड़ी मारिक भयंकर वर्षा होता से आप बचेन निजे मरी वैदुता अनलात काली दलन समय जो दिन से काली दलना से राति समस्ते तो श्री रुद्र होते ब्रजवासी जाक प्रभु कह इत्यादि विश्राम करदे विश्राम कर अवस्था चारिपटे निआ घेरीगला मझे गाई गोरु गोपाल मान रही समस्त चित्कार कर डाकिले प्रभु शिशु से अग्नि कबल समस्त को उद्धार करते निश्चित मृत्यु विषपान कर मले मरी तो आउ पुणी अघासुर साप पाटी पशिक मले उद्धार कल अन्य राक्षस मैंने आसिक राक्षस मैंने आसिक मारियार व्यवस्था कले से आप उद्धार कर प्रबल तोफान सहित वर्षा बिजुली घड़घड़ी सी भी जबरदस्त मृत्यु होता उद्धार कर शुई अवस्था राति कालंदी कूल काली दलन दिन राति घर ब्रज को फेरी पारे रहीगले एवं गो गोष्ठ गोपाल मान शोई अवस्था चारिपटू निआ लगिगला से आप रक्षा कर वृषमयात तजात विश्व तो भयात श्रद्धाशकटा व्योमासुरादि दाऊ रक्षा कर तेणु अनेक भय रक्षा कर कौन तक वर्णना करवा तेणु हे ऋषभ ते वयम रक्षिता भू आप अनेक बार मृत्यु मुखर मरी जा उद्धार कर अनेक बार मृत्यु मुखर रक्षा कर तेणु एवं कहीं आमको मृत्यु दौरान आपणकर अनुपस्थित
आमर पिंडरू प्राण जीव छाड़ी कौन सन्देह नहीं प्रभु तेणु आप यथाशीघ्र आम सम्मुख को आसी जातु नखलु गोपिका नंदनो भवांगन अखिल दीहिना अंतरात्मदृग निखिल सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सत्वतां कुले से ब्रजांगना माने विकल होगी कांदुचंती पुणी कौन कहले नखलु गोपिका नंदनु भवागन हे प्रभु आपण ये गोपाळुणी किए से जशोदांकर नंदन नुहंती नंद गोपिका नंदन गोपा गोपी माने गौरुणी यशोदानंदन आपण आदौ नुहंती आपण किए से भगवान अखिल देहिनांतरात्मद्रग आपण समस्त समस्त देह भितर आत्मा स्वरूप विराजमान करते आपण हेले सर्वात्मा आग सरकार तरु तृण माछ पक्षी जलचर स्थलचर आकाशचर सबू जीवजंतु प्राणी मान भीतर आप सर्वात्मा आत्मस्वरूप रही आप गोपिका यशोदानंदन नुहति विखन सार्थित विश्वउतये तेणु हे सख सखा ब्रह्मा को प्रार्थना शुणी विश्व को रक्षा करते विखन सार्थित विश्वउतये विश्व इस जगतर उद्धार पाई बर्तमान खल राक्षस मान द्वारा कंस एवं तार सांगसाथी अनेक राक्षस छड़ा लोकचरित्र भी राक्षस प्रकृत समस्ते तेणु ये राक्षस मान कबल सज्जन मान को उद्धार करने विश्व को रक्षा करने निमित्त आप अवतार नहीं ब्रह्मा कथा शुणिकी ब्रह्मा स्तुति कहले प्रभु पृथ्वी भाराक्रांत हो ब्रह्मा को कहले ब्रह्मा जी प्रभु को स्तुति करके जड़े प्रभु स्वीकृति देले मुझे उद्धार करी से आप अवतार नहीं आप ये यशोदानंदन नुहति सख उदयवान सत्वता गुणे आप ये यदुवंश आसिक आविर्भाव होती आप स्वयं सर्वात्मा समस्त भीतर आत्मा स्वरूप अच्छा आप परमात्मा विरचिता भयम वृष्णिधुवर्ज्यते चरणमी उषां संश्रुतिर्भयात् करसरुरुहं कांत कामदम शिरसिधीन श्रीकरग्रहं कहले विरचिता भयम वृष्णिधुर्ज्यते निज प्रेमी जनकर अभिलाष पूर्णकारी मानक मध्य सर्वश्रेष्ठ जदुपति विरचित अभयम वृष्णि वृष्णि माने जदुवंश जदुवंशी मानकर जदुवंशी मानक सदा सर्वदा आपण नाना प्रकार भय उद्धार कर अभय प्रदान कर जो माने चरण व्यूषांग संस्कृतर भया जो माने संस्कृति माने जन्म मरण चक्र पड़ी कष्ट भोगुंत जीव गुड़ाक से जन्म मरण चक्र उद्धार हाँपाई जो मैंने आपणकर चरण शरण पशि जाती सदा सर्वदा आपण चिंतन रहती से कर सरु रुहम से आप उद्धार कर संस्कृते है भयात ये प्रकृत जी तत्व कथा बुझीज ये
ସାଂସାରିକ କର୍ମରେ ରତ ରହିଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁକା ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଛେ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ଭୋଗିବା, ମନ୍ଦ ବି ଭୋଗିବା। ତେଣୁ ଏବଂ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ବାରମ୍ବାର ବାଧ୍ୟ, ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସଂସାର ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଯିଏ ସଂସାର କେମିତି ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବି ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରି ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସଂସାର ଠାରୁ ଭୟ ପାଇକିରି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କର ସରୋରୁହମ୍ କାନ୍ତ କାମଦମ୍, ହେ କାନ୍ତ କି ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର କର ସରୋରୁହ ମାନେ ହସ୍ତ ପଦ୍ମକୁ, ହେ କାମଦ କାମମ୍ ଦଦାତି ଇତି କାମଦଃ କାମଦଃ କାମଦମ୍, ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତ ପଦ୍ମ ହେଉଛି ସମସ୍ତ କାମନା ପୂରଣ କରିଦେବ। ତେଣୁ କାମନା ପୂରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ହାତ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶିରସି ଦେହି ନହନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ହାତ ଟିକେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକର ଗ୍ରହମ୍, ଯେଉଁ ହାତଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ହାତରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କର ଧରନ୍ତି, ସେ ହାତ ଆଣିକିରି ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ କର ସରୋରୁହମ୍ କାନ୍ତ କାମଦମ୍, ସମସ୍ତ କାମନାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିଥିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ହସ୍ତ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି କହିଲେ। ବ୍ରଜନାର୍ତିହନ ବୀର ଯୋଷିତା ନିଜ ଜନ ସ୍ମୟଧ୍ୱଂସନ ସ୍ମିତ ଭଜ ସଖେ ଭବତ କିଙ୍କରି ସ୍ମନୁ ଜଳରୁହାନନ ଚାରୁଦର୍ଶୟନ, କହିଲେ ବ୍ରଜ ଜନାର୍ତିହନ ହେ ବୀର ଯୋଷିତା ନିଜ ଜନ ସ୍ମୟ ଧ୍ୱଂସନ ସ୍ମିତ, ବ୍ରଜ ଜନାର୍ତିହନ କହିଲେ ହେ ବୀର ପୁରୁଷ, ଆପଣ ବ୍ରଜଜନ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କର ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆର୍ତିହନ ଯେତେ ପୀଡ଼ା, ରାକ୍ଷସ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ସଦାବେଳେ ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ ହରଣ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରଜଜନାର୍ତିହନ ହେ ବୀର ଯୋଷିତା ନିଜ ଜନ ସ୍ୱୟଂ ଧ୍ୱଂସନ ସ୍ମିତ, ଦୁଃଖ ଦୂରକାରୀ। ତୁମର ମନ୍ଦ ମୃଦୁଭାଷରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରେଖା ତୁମ ପ୍ରେମୀଜନ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାନ ମଦ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯୋଷିତା ନିଜ ଜନ ସ୍ୱୟଂ ଧ୍ୱଂସନ ସ୍ମିତ, ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଭିମାନ କରିକି ରହିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିକି ରହିଥିବା ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣ ସ୍ମିତହାସ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଡ଼ିକି ହସା ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଟିଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଭଜ ସଖେ ଭବତେ କିଙ୍କରି ସ୍ମନ, ତେଣୁ ହେ ସଖା ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସଖା, ଆମେ ହେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର କିଙ୍କରି ମାନେ ଚାକରାଣୀ। କିଙ୍କର କ'ଣ କରିବା, ସଦାବେଳେ ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେବା କରୁ ଏ ପ୍ରକାର କହିକିରି ଯେ ସର୍ବଦା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଛୁ, ଆମେ ହେଲୁ ଆପଣଙ୍କର କିଙ୍କରି।
ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଳରୁହାନନମ୍, ହେ ଜଳରୁହ ମାନେ ଜଳରେ ଜଳଜ, ଜଳରେ ଜାତ ହେଇଥିବା ପଦ୍ମନୟନ ପଦ୍ମବଦନ, ଆନନ ମାନେ ମୁହଁ, ଏ ପଦ୍ମାନନ ପଦ୍ମମୁଖ, ସେ ପଦ୍ମମୁଖକୁ ଚାରୁ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର ପଦ୍ମମୁଖକୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ାକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଏହି ବୀର ପୁରୁଷ ଯୋଶିତାଙ୍ଗ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ଯଦି ବସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଖାଲି ଟିକେ ସ୍ମିତହାସ ମାରିଦେଲେ, ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସ ସ୍ମିତହାସ ଦ୍ୱାରା ଗୋପ୍ୟାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାନକୁ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମିତହାସରେ ଅଛି। ବଦ ସଖୀ ଭବତ୍ କିଙ୍କରୀ ସ୍ୱନୁ ନ, ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର କିଙ୍କରୀ, କ'ଣ କରିବୁ ଏ କଥା କହିକିରି ଆମେ ସଦାବେଳେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେବିକା ଚାକରାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଦୟା କରିକି କ'ଣ କରିବେ ନା, ଚାରୁ କି ମନୋହର ଜଳରୁହାନନମ୍ ପଦ୍ମମୁଖକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ମାଗୁନୁ, ଅନ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛୁ କିଛି, କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ, ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ରୂପା ବା ପିଲା ଘର ସଂସାର ଦେଇଦିଅ, ସେ କଥା କିଛି ତ ମାଗୁନୁ। ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ କି, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଙ୍କରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ମନୋହର ଚିଦାକର୍ଷକ ପଦ୍ମମୁଖକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଆଉ ମୁହଁଟା ଦେଖିବା କଥା କହୁଛୁ, ଦେଖେଇ ଦିଅ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ପ୍ରଣତନ୍ତି ହୀନାଂ ପାପକର୍ଷଣମ୍, ପ୍ରଣତନ୍ତି ହୀନାଂ ପାପକର୍ଷଣମ୍ ତୁଳଚରାକ୍ ନୁଗମ୍ ଶ୍ରୀନିକେତନମ୍ ଫଣିଫଣାର୍ପିତମ୍ ତେ ପଦାମ୍ବୁଜମ୍ କୃଣୁକୁଚେଷୁ ନଃ କ୍ରୁଦ୍ଧି ହୃଦଶୟଂ ପ୍ରଣତଦ୍ଧିହୀନାଂ ପାପକର୍ଷଣମ୍, ପ୍ରଣତଦ୍ଧିହୀନାଂ ପାପକର୍ଷଣମ୍। ଦେହ ଯାହାର ଅଛି ସେ ଦେହି, ଯେଉଁ ଦେହ ଦେହି, ଦେହି ମାନେ ଜୀବାତ୍ମା, ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମାଟା ଆପଣଙ୍କର ଶରଣ ପଶିଲା, ଆପଣ ତ ପରମାତ୍ମା ନା, ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା କେବଳ ପରମାତ୍ମା ଚିନ୍ତନରେ ରହିଲା, ତାର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଆପଣ ହଟେଇ ଦେଇ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଣତନ୍ତି ହୀନାଂ ପାପକର୍ଷଣମ୍ ତୃଣଚରାନୁଗମ୍ ଶ୍ରୀନିକେତନମ୍। ତୃଣଚର କିଏ ସେଇରେ, ତୃଣକୁ ଚରନ୍ତି, ଚର ବୋଇଲେ କ'ଣ, ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଖାଇବା ବୋଇଲେ ଚର, ଚର ମାନେ ଚାଲିବା, ମାନେ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଖାଉଥିବା, ତୃଣ ମାନେ ଘାସକୁ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଖାଉଥିବା ଗାଈମାନଙ୍କର ପଛରେ ଆପଣ ବୁଲନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ଶ୍ରୀନିକେତନମ୍, ଇଆଡ଼େ ଗାଈ ପଛରେ ବୁଲନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ଶ୍ରୀମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକିରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ଆପଣ ବୁଲନ୍ତି, ଘାସ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି। ପ୍ରଣତନ୍ତି ହୀନାଂ ପାପ, ଯେଉଁ ଦେହି, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚିନ୍ତନ କରିବା ଯେ ଦେହ ଯାହାର ଅଛି ସେ ଦେହି, ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଭାବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହଧାରୀ ମାନଙ୍କର ପାପକୁ ହଟେଇବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଆପଣ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପଛରେ ଅନୁଗମନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଛନ୍ତି। ଫଣିଫଣାର୍ପିତ ତେ ପଦାମ୍ବୁଜମ୍, এই ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ା ଗୁଣଗାନ କରାହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏଇ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଣିଫଣାର୍ପିତମ୍ ତେ ପଦାମ୍ବୁଜଂ, ଫଣିର ଫଣା, ସାପ କାଳିଅ ନାଗର ଫଣାରେ ଆପଣ ପାଦପଦ୍ମକୁ
ରଖିକିରି ନାଟ କରିଥିଲେ ନା। ତେଣୁ ଫଣି ଫଣାରେ ପିତମ ତେ ପଦାମ୍ବୁଜ, କାଳିଅ ନାଗ ଫଣାରେ ପାଦ ରଖି ଆପଣ ନାଟ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ କ୍ରୁଣ କୁଚେ ସୁନା କ୍ରୁଦ୍ଧି ହୃତ୍ ସ୍ୱୟଂ, ଆମର ହୃଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ଜଳୁଛି। ତୁମର ସେଇ କାଳିଅ ନାଗକୁ ଦଳନ କରିଥିବା, ଦୁଷ୍ଟ ଦଳନ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ପାଦର କାମ ହେ। କାଳିଅ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନାଗ, ଭୟଙ୍କର ନାଗ, ତାକୁ ତ ଆପଣ ଦଳନ କରି ପରାଜୟ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା। ଆମ ହୃଦୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ଦର୍ପ ଜଳି ପଡ଼ିକିରି ଭସ୍ମ କରିବାର ହେଲାଣି। କନ୍ଦର୍ପ ବାଧା ଆମକୁ ଘାଣ୍ଟି ପକାଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ପୀଡ଼ାରୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତ ସବୁ ପୀଡ଼ା ଦୂର କରେ ନା। କାଳିଅ ନାଗ ମୁଣ୍ଡରେ ନାଟ କରିକି ତାକୁ ପରାଜୟ କରିକି, ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ବିଷ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ କନ୍ଦର୍ପ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛି ଆମକୁ, ସେ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଆମର କୁଚେଷୁ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଲଗେଇ ଦେଇକିରି ହୃଦୟରେ ଥିବା କାମ ପୀଡ଼ାକୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଣତ ଦେହିନାଂ ପାପ କର୍ଷଣମ୍ ତୃଣଚରାଙ୍ଗାନୁଗଂ ଶ୍ରୀନିକେତନମ୍ ଫଣି ଫଣାରେ ପିତମ ତେ ପଦାମ୍ବୁଜମ୍ କୁଚେ ସୁନଃ କ୍ରୁନ୍ଧେ ହୃତ୍ ସ୍ୱୟଂ। ମଧୁରୟା ଗିରାଗା ବଲ୍ଗୁ ବାକ୍ୟୟା ବୁଧ ମନୋଜ୍ଞୟା ପୁଷ୍କରେ କ୍ଷଣ ବିଧି କରି ଇମାଗା ବୀର ମୁହ୍ୟତି ରଧରସି ସିଧୁନା ପ୍ୟାୟସ୍ୱନଃ। କହିଲେ ମଧୁରୟା ଗିରାଗା ବଲ୍ଗୁ ବାକ୍ୟୟା, ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅମୃତ ଭଳିଆ ମିଠା ପରା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଅମୃତମୟ କଥା କହିକିରି ଆପଣ ବୁଦ୍ଧ ମନୋଜ୍ଞୟା, ବୁଦ୍ଧ ମାନେ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କର ମନକୁ ଅପହରଣ କରୁଥିବା ମଧୁର କଥା। हे पुष्कर क्षण, हे पद्म नयन, आखि प्रस्तुत पद्म भाया आखि यही प्रकार आपण हे प्रभु आपणकर कथा अत्यंत अमृत भाया मधुर। से मधुर कथा शुणिकी ज्ञानी लोक मैंने बुध मन को अत्यंत आनंदित कर मधुर कथा कहीकि विद्वान मैंने आनंदित हो जाती। आम हलु आपणकर विधि करी आदेशकारिणी साकारिणी गुड़ाक महावीर मुह्यति विधि करी इमा वीर मुह्यति। जो वचन शुणिक ज्ञानी लोक मैंने ज्ञानी लोक मैंने अमृतमय कथा आप शुणिक आनंदित होती। से कथा मिठा से मधुमय कथा को शुणिक आम मैंने बर्तमान आम मान चेता शून्य हो मोहग्रस्त हो तेणु अधर अधर सिधुना आप्यायस आम मृत हो जाऊनी। आप से अमृतमय कथा शुणिक आम मला मरी सारूँ आम मला गुड़ाक तेणु मला लोक बंचो कि अमृतपान द्वारा। तेणु आपणकर अधर सुधा अधर मान निम्न ओष्टर अमृत बाहर तेणु से निम्न ओष्टर अमृत देकर आम प्रभु सरिया आप्यायस्व आम मान को आप्यायित कर ये कथा लोकांगन मैंने कहले आज जय प्रभु।